بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما شاء الله. بسم الله
تندعي ان شاء الله. كده 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 ما شاء الله. جيد جيد ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله पहुंचिए वासी सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। ये शुरू हो गया है माशाल्लाह सिलसिला सुभान अल्लाह। ये जिसने पहल की है सारा सवाब उसको मिलना है इंशाअल्लाह। मेरा जेबियां भी कारी अब्दुल सलाम साहब ने जेबियां टिपिकल करो कुछ ही बात ना सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله بسم لا जड़ी कर के नोट जड़ी करके ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا برفي كاري برفي. وتلك الأمثال
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ما شاء الله ما شاء الله كده كده ما شاء الله كده كده يعني. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
ما شاء الله حياك الله بارك الله. اللهم تطول عمرك. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ما شاء الله ما شاء الله. النجم عدت خلاص، سبقت النجم مش تنفع. هو الله الخالق المالك المصور الملك القدوس الله الله الله. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله فأما ترى القوم فيها صرعى أنهم أعجاز نخل خاوية صدق अल्लाहुम्म ज़िद फज़िद। अल्लाह ताला कुरान मजीद की इस खूबसूरत अदायगी तिलावत को अपने जनाब में शर्फ़ कबूल बख्शे। माशाअल्लाह शेख फरहाती तिलावत फरमा रहे थे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, अदायगी बड़ी अच्छी है, अल्फाज पे दस्तरस और तजवीदी जो क़वायद है उनका मुकम्मल लिहाज है मोहम्मद अहमद फरहाती की आवाज़ में। और अगले जो मेहमान हैं बड़े धीमे